This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Zamcelco taman target asibira el normal supply de corriente mañana. Gobierno local tiene jurisdicción na Zamcelco. ¿Cuántos concejales el atende junta na Zamcelco acerca el largo hora blackout, pero el otro no conforme? Heat index na syudad este día talilang na 38 degrees Celsius. Alto calor del tiempo tiene efecto na salud del un persona. Este porción te lleva con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Zamboanga City Electric Cooperative o Zamcelco naman target asibira na normal el supply de kuryente mañana. Aquí el Mi Report. Ya confirma mismo el Board of Director del Zamcelco, Director Gerald Macrohon, que mañana ya el initial schedule di ila para asibira na normal supply del kuryente del mga afectado feeders na Costa Este. Este konfirmasyon ya sa si Macrohon na Dateline Teleradyo este lang aga hablando que el resulta este del di ila cambiada del 10 MVA transformer desde La Paz para alin na putik substation donde kada malo el di ila transformer e prinsipya con este ase punso na mañana. Actually, we will cross our finger, no? We will try morning kasi ang sila sa Robert, no? Como lagal na labuan, el transformer. So, essentially, kaya dati early morning, and 24 hours kaya ano sila sa Robert, no? Pamlabuan, early morning, liga ka dati. So, naman to pwede konektada yun. Yes. Kasi we have to Balimantan Punele, Kabarman Reskel, then Malacanang Pusyo na bad no energization na yan ay load. Then para pwede ma-observe. Then after that, si Okele, yung pwede Balimantan. So that's roughly, after Balimantan, that's roughly 18 hours. So we count it mga morning tomorrow, good si Ese. Después legal transformer na putik and then antes madrugada para konekta con este na mga linya nisisita asigun mas o menos 18 ora para as el koneksyon y asegura que emburamente mga linya para no hay mas problema en el enfrenta pa na futuro. Na presente tiempo, cuantos mga feeders pa syempre, el ta experiencia el 6 para 8 ora no hay kuryente. Después que konekta kanil temporariamente na otro mga feeders para dali mga temporaryo kuryente. El Zamcelco y habla que el conecta también sila con el Culianan Substation para ayuda a stable el kuryente del Mercedes feeder y cercanos mga barangay. El pulis se ayuda con el Zamcelco durante el levada del transformer sa Lena La Paz para naputik anoche. Ya sa Lena Barangay La Paz alas 6 anoche, iligan na Barangay Putik indantes alas 6 también al aga. Ya tarda el di la viaje que por causa con el mga alambre na highway, itaman na sangit con el transformer por causa bin Alto Este. Necesita tiene mga personajes el mira con el alambre para hindi sangga con el grande equipo. No para también sila pasa na bypass road kay subi abaha el camino, baka hindi gana el truck kay bien pesao este. El transformer ya instala na putik para padedali kuryente ng mga afektaw lugar. Ya kina diskusyon na Consejo de la Ciudad si tiene ba jurisdiksyon el gobierno local, incluido el Consejo Local na Zamcelco o nuay considerando que privado el cooperativa. Del pasado mga diskusyon del pasado sesyon, y habla el Consejo Vladimir Jimenez que nuay jurisdiction el Consejo Local na Zamcelco. Pero durante la sesión del Consejo Local, Marzo 25, ya cambia el posisyon de Jimenez. Así que Jimenez tiene poder o jurisdiction el Consejo Local kontra ng mga opisyales sa Zamcelco para llamar la atensyon si tiene problema relataw na di la servisyo. Asigun kun Jimenez, el basehan de este puede encontrar ng mga provisyon del Acto Republica 7160 o General Welfare Act o Acto Republica 9136 o el EPIRA Law.
Pero asigun ko na Konsehal Joselito Macrohon, nuway so pinapower el Konseho Lokal para mansumon kung mga opisyales sa Samselco, sin de estos abuya, mag-invitasyon del Konseho Lokal para el kondukta del dialogo, i-contesta mga pregunta, consierne del di ila trabaho. And I will cite the basis, Madam Chair, porque pwede kita kanila llama. And porque pwede kita kumang compel. And if they do not, then we will pass as a body resolutions, no, bringing this to the proper matter kay tiyanin kita recourse, Madam Chair. Number one, el basis del di aton llamada kanila can be one under na Republic Act 7160, Section 16, consiste el General Welfare Act. The last sentence says, preserve the comfort and convenience of the inhabitants. That's one basis that we can use. Ikados, Madam Chair, under the EPIRA law, no, RA 9136, that very same law that gives power, CONELNEA, also recognizes the power of the people and the end users. Section 2, na declaration of the state policy, tabla letter B, and I will read, to ensure the quality, reliability, security, and affordability of supply of electric power. Section 2, paragraph C, item C, is to ensure the transparent and reasonable prices of electricity in a regime of free and fair competition and full public accountability to achieve greater operational and economic efficiency and enhance the competitiveness of Philippine products in global market. And another basis under Section 2 of EPIRA law is item F, paragraph F, to protect the public interest as it is affected by the rates and services of electric utilities and other providers of electric power. Another basis, porque kita kanila pwede lamang, Madam Chair, is under Section 41 of the same law, EPIRA law, promotion of consumer interest. This we can bring to this matter we can bring to ERC, where the ERC can handle consumer complaints and ensure the adequate promotion of consumer interest. And even on that very same law, the EPIRA law, Madam Chair, Section 75, statutory construction, it says, this act shall be construed in favor of the establishment, promotion, preservation of competition, and people empowerment so that the widest participation of the people, whether directly or indirectly, be ensured. ¿Cuántos concejales el atende junta na Samselco acerca largo hora blackout pero el otro no conforme? Aquí el report de Marifita Mayo. El atende junta el Konsehal Joselito Macrohon na mga Board of Directors del Zamboanga City Electric Cooperative ay kondusi con el junta na mismo Zamselco na Putik mañana Marzo 27. Asigun kun Macrohon, yaduraya tiene aproba mga resolusyon el Konseho Lokal kaya imbita na un dialogo con el mga oficiales del Zamselco para discutir sobre el presente estado del Zamselco. El más reciente resolución amo el resolución que propone ele para imbita na dialogo con el Zamselco para aclarar con el asunto del problematic según financial statement del cooperativa y el third quarter assessment report del National Electrification Administration o NIA. Pero por cuantos veces según taas se desaire el Zamselco con di ila imbitasyon. Pero alegre según ele que ahora ya dalia tiempo el Board of Directors con ele para na unjunta. El incluye también según él na diskusyon el asunto donde queda malo el 20 MVA transformer kaya causa días de blackout na mag-afectaw feeders. Si acorda kita, no, cuanto invitation niya kita Ase. con el Samselco, pero el problema nga na hindi sila abuya, no. Yo también personally, bisita yo na opisina del Samselco para man follow up lang el di availability kay el di aton staff pa kinasangunian, tapi ko na kanila man reach out as to their availability, pero hindi man siyempre tadali kay pirmi daw busy. No? So yan na yung personal. Hindi siyempre ben klaro, no? But fortunately, dahil ayer,
yan contact ya el secretary, timing yan, meeting tamen yo, yan join yan, imbita kami ko si mayor na conference room, talya el todo el mga board, sila tamen yan confirm kumigo kay mas schedule daw sila meeting kanaton. So, the scheduled meeting will be on Friday, 10 a.m. Pero LDE la request, alya lang daw kanila na Samselco. Asugun kun Macrohon, puede también atende na junta el otro mga konsehales si quiere sila. And then I also clarified kumigo lang ba sila imbita or welcome na todo councilors para klaro. So yabla sila, all interested councilors kere tamin anda, okay lang daw Madam Chair. Por eso enante ang request yung attorney, kaya abla el secretary del board, kere sila confirmation tamin si Kien anda. Pero hindi favor el Consel Joseph Daniel Evangelista para atende el mga konsehales na junta na mismo Samselco. Asugun con ele, el Consejo Local el tiene invitación na Samselco para na un diálogo. El mga oficiales del Samselco el debe anda na Consejo Local siguiendo el invitación kanila. Hindi debe el mga konsehales amo el anda na Samselco. The disappointment is this, Madam Chairman, that I want to air, is that porque sila sa imbita as we member consumers of Samselco ay hindi anda aki na sangguniang panlunsod para aklara. El mga konsyerne del mga bibientes del pueblo. Ara imbita sila kunel mga konsehal para man meeting na alya na di ila opisina. Daw hindi man, Madam Chairman, in my opinion, daw hindi man amo, where is justice there, Madam Chairman, no? As a member consumer, para kita kunel mga konsyerne del entero syudad. Madam Chairman, hindi amo I believe, hindi sila, as I'm talking now in Sambuangueño, Madam Chairman, daw hindi sila ta respeta kunel. This is now a question of jurisdiction. Like this morning's discussion. Now it is the jurisdiction of the Sangguniang Panlunsod that they appear in this August body. It is the venue to discuss as member consumers that we own as member consumers Samselco. Aki, Madam Chairman, man diskuti el todo concierne el cosa to sucede na de aton pueblo. Hindi alya na dila opisina, Madam Chair, Madam Presiding Officer, in my opinion. Desgustó también el Consel Vladimir Jimenez por causa que hindi todo del mga konsehales el informaw acerca el mencionado junta na Samselco mañana. Pero el cosa según ele mas concierne amo si cosa ay pasa na junta. Si el cosa ba ay diskuti na junta, pwede ba konsidera como official stance del Consejo Local na asunto o del mga konsehales lang quien presente na junta. Tabla enante nakita ni Sita anda alya kanila. But our power rests in this hall, August Hall, Madam Chair. While we can go and participate na meeting na imbita sila kanaton, they will have to come to us to answer all our questions. And we will, Madam Chair, anyway, talyaman el resolution, we have to stand our ground kay el gente tapidika naton tiyan kita kosa ase. Independent from what the mayor will do. We as a body, no, the August body, kung composition de Sanggunian should also do our contribution to resolve this particular matter pressing before us involving LD aton mga constituents, especially the member consumer, Madam Chair. Mientras tanto, habla si Macrohon que el cosa ay diskuti na junta ay manrieko ele na Consejo Lokal para sale también informaw el mga konsehales quien hindi pwede atende na junta y el público ya también. Aumento pa ni Macrohon que hindi abierto na media coverage el junta di ila na Samselco mañana. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya queda según menos ahora el heat index sa ciudad de Zamboanga para este día. Después el noroeste na 38 degrees. Hindi igual con la temperatura ayer kaya sinti desde el 40 degrees.
Anticipa sila el Cinti Asigun, el mga residentes, el mas alto calor del tiempo ayer. Según na pag-asa, tiene que también aura mga posible ulan desde el este del Mindanao tamobe para na oeste por causa ng easterlies, que puede ayuda a menorar el calor na Mindanao. Alto calor del tiempo tiene efecto na salud del un persona. Aquí el report di Marites Espartero. Ta experiencia otra vez a ciudad con el caliente temperatura o alto calor tasinti na cuerpo o el alto heat index. Este presente tiempo no debe sobra insuga na sol para evitar el se llama heat stroke, heat stress o man stroke. Según con el portavoz del Zamboanga City Medical Center Dr. Shadrina Sarapudin, debe toma agua ambos mga bata y de edad para evitar man dehydrate o no también olvida con el mga maintenance si Chene. Aquellos según mga construction workers o aquellos mga tatrabaha na kamino, debe adopta con el shifting na trabaho para evitar inferma. What's good with the summer heat, it's more on mga tamira kita kay mga skin rashes, so that's very common. No, but there are other mga severe illnesses like heat exhaustion or mas makamiedo si mga heat stroke. So yan po yung common. So the advice is we need to stay hydrated. Then we have to wear yung mga light clothing. And avoid working under the direct heat of the sun. So yan po yung mga pwede natin ibigay na tips, no? And there can be other problems like for example po kapag hypertensive yung isang tao, so kailangan mas careful siya sa water intake, dapat well hydrated. Yung maintenance medication niya, kailangan din po iniinom niya yan. No, huwag po tayo mag-skip ng mga maintenance medication. El heat exhaustion y heat stress ta semeja mo esteta calenta sobra el cuerpo del unhente por causa na alto calor. Mas mucho taso se de este na baga individual sobra el se llama exposure na calor del sol. Y si mas ta agravata necesita con este el medical attention. El heat exhaustion epekto también este da se llama overexposure na sol. Tasinti aquí el un persona buyong, cansao, duele el cabeza y fuerte el sudor ta sale na cuerpo. Donde ta necesita también con este el curada medical. El stroke ta necesita este el emergencia medical por causa el sangre na utok tabara o el se llama blood vessels ta rebenta. Por causa na también na calor o alta presión. Por eso, si por ejemplo, según medyo otro ya tasinti, ta duele cabeza, tagumita, debe descansar na sombrillo para aploja o poco el resuello y después libayan na ospital para dale el propio atensyon medikal. We have to wear light clothing. Pati tamen di aton mga security guards, actually, they're also exposed under the heat of the sun. So, toma sila pirmi, agua. Hydrate, keep hydrating. I think yes, yan po ang pinaka-importante. Kasi chene kita akil talama kita mga sensible water loss, no? Tasudaman kita, no? Aside from and it's not intentional kahit an exercise kita para pawisan, but it's because of the heat of the sun. So we need to stay hydrated. We also have to avoid yung mga salty food. Kasi that makes us, more thirsty and tendency pwede tayo dyan. Pag mga hypertensive, tumataas din yung presyon. No? So, our advice is to keep hydrated. Na presente tiempo na iman también na según mga pasyente el confine na Zamboanga City Medical Center por causa na heat exhaustion, heat stress o heat stroke por causa na efekto da sobra calor este presente tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Caliente tiempo taas e tormento na mga atleta y coaches na division meet. Oficial del DepEd encargó na juego bien ocupado. Público el anticipa que mas manada caso de bushfire na syudad. Pasar del resolution of commendation tamanda menora el vice-alcalde Climaco. Konsehal ta demanda accountability na Zamboanga City Electric Cooperative por el largo hora blackout.
Un abogado zamboangueña, el nuevo Undersecretary del Department of Migrant Workers. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulang sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome! For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad
y el mga vivientes aquí, STL, Dateline, Teleradio, aquí na, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM, noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na, Dateline, Teleradio. Caliente tiempo taas e tormento con el mga atleta y coaches na division meet kita conduce este tiempo. El oficial del DepEd encargado ng juego bien ocupado na mag-meeting hasta inicial resulta del juego no puede dale para publicar. Aquí el report ni Marites Espartero. Koreano 4 día el division meet y mañana sale el final tally si quién man el sale campeón para competir na regional meet este año. Para na cuantos atleta y coach na pasa sila tormento con el calor del sol en este presente. Por eso na magawego igual el soccer, ta conduci afuera con este tahuga, tiene este 3 team para manrelebahan kada 15 minuto pasa na wego. Asegun con el coach del Vikings baho na Santa Maria District, RJ Esperat, tamandalang leto maagwa na sumaga player antes suga y después kabahuga para hindi man dehydrate y manda come chocolate por causa na sobra caliente el calor del sol. Sí, bien caliente kat ma'am, so makikita ko sa pwede kasi nakatel football na sol gat tawga na outdoor gat ele ma'am kabar el rules kasi kita na rules na el mga schedule mga 9 asina gat el ora man para huga ma'am. Na the players ta reklama because del field kasi el DC color pariba and mga bata kami tormento kat mamu kasi asina gat same kat el color ben torment tambu yung mga bata. Mandalang ko na to mga females sa dehydrated ma'am to maagwa si ma'am asina ma'am. No itamin nakal sekreto para mas pakilaya alivio ang poco. Chocolate po, mandala chocolate ko nila kami ma'am. Mientras tanto, asegun con un atleta na soccer ayan kabigin, tatormenta ele Cheneves na sobra calor del sol na ora del juego. Cheneves quiere ele man collapse o desma, pero Cheneves hindi na ele mas aguanta tapi di ele sab o cambia con ele para implemente el juego del DCU team. Minsan pag tumatakbo ka parang gusto ko mag-collapse kasi sa sobrang init ng araw po. So anong ginagawa mo? Nag-ano na ako, nagainom tubig. Nagainom madaming tubig before maglaro or Gatorade. Naghahingi ako pag sub, pang rest. Pag sa tingin mo, nahirapan ka na? Opo. Además, el Dateline Zamboanga ta procura comunicar con el oficial del DepEd Division Office quien encargado na resulta del tally na mismo juego, pero ta aparece que no quiere contestar el llamada y text. Importante era el público puede saber el resulta del juego, pero el oficial del DepEd Division Office no quiere darle prioridad na dalida del información. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Manda prepara el Pag-asa Central con el mas manada pa mga-insidente del posible bushfires que suceder en diferentes partes del país ese tiempo de secas. Ella entra también el Niño Watch, es decir, más manada mga lugar el sinti el severe drought o más agravado secas que el más que causa para más seca magasakate y queda más vulnerable el incidente del bushfires. Manda prepara el Pag-asa con el mga gobyerno lokal y bombero con este mga-insidente. Recomenda el vicealcalde Maria Isabel Climaco na Consejo Lokal para revisita con el reglamentos del Consejo na pasada del Resolution of Commendation. Observa según ele que mayoría del mga resolution ta aproba el Consejo Lokal tiene que hacer na commendations. Según con el alcalde ta aumenta na tambak trabajo del secretariat que uno del mga rason y porque mucho propósito ordinanza el taquita pendiente na secretary. El alcalde habla de bilang dale resolution of commendation ng mga institusyon o individual que extraordinary el accomplishmento de este. I would like to respectfully recommend to the body to please review our rules and procedures in terms of commendation because I've noticed that majority of the resolutions, bulk of the resolutions were really commendations
it is very noteworthy to affirm people, but I think it is very important also that we lay the premise as to who we will commend. And that burden would lie on the gentleman facing me to accommodate the recommendations so that we will be able to facilitate the entry of the resolutions, but there would certainly be parameters as to who we will recognize. Konsehal ta demanda accountability na Zamboanga City Electric Cooperative por el largo ora blackout. Takil report ni Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Konsehal Carol Julian Dalipe keta demanda accountability na Zamboanga City Electric Cooperative por causa con el largo hora blackout kay eksperyensya el mga barangay después ya kada malo el 20 MVA transformer keta servi con el 4 mga feeders del Domingo, Marso 22. Y hasta ahora, ta continua pa sigun afekta blackout na kwantos mga barangay. Asegun kun Dalipe, hindi akseptable el cosa ya pasa konsiderando que puera el perjuicio na mga individual ya causa largo hora de blackout, mucho también mga negosyo el ya queda afektawa. Basic necessity sigun el elektrisidad y hindi pribileyo lang. I rise to sponsor this resolution addressing the unacceptable power outage on March 22, 2026, which lasted for more than 40 hours and brought several barangays in our city to a standstill. This incident did not end there. It resulted to subsequent outage schedules, exposed serious gaps in service reliability, and highlighted the lack of adequate contingency measures from Zamselco. Our people deserve better. We deserve more than explanations issued online. We deserve accountability. And more importantly, concrete, realistic, and actionable actions. Let us be clear. This was not just an inconvenience. It disrupted livelihoods, endangered essential services, and left thousands of our constituents in uncertainty. This level of service failure demands accountability. En connection con si Dalipe llama con el mga oficiales del Zamselco para na un dialogo, para por sila explica si cosa el pasa y si cosa el di ila konkreto solusyon y cosa mga mejoras para hindi mas ay okuri otra vez. And when systems fail at this magnitude, silence is not an option, action is. Thus, a resolution requesting through the City Mayor of Zamboanga City, the Zamboanga City Electric Cooperative, to explain the circumstances surrounding the power outage on March 22, 2026, requiring its official to appear before the Sangguniang Panlungsod to provide clarification and present immediate and concrete measures to prevent a recurrence. Aunque cuantos veces ya hace desaire el Zamselco con el mga resolusyon del Consejo Local que ta imbita kanila na dialogo, ya suporta siyempre el mga konsehales con resolusyon di Dalipe. Pero si hindi según siyempre dale atensyon el Zamselco con imbitasyon, tiene que decidiya sila para hacer seryoso aksyon sobre con That if the Zamselco board or whoever, management, does not appear, continue to not appear in the Sangguniang Panlungsod, a resolution that when the franchise of Zamselco expires and when it will be discussed here for renewal, it will pass through the Sangguniang Panlungsod, we will not approve it. Hence, we will propose that it will be bidded out to more capable electric cooperatives in the future, Madam Chairman. Now, I respectfully believe, Madam Chair, that since we are a separate and distinct branch of government from the executive branch, so I fully support the resolution that we will call for a dialogue for the last time, Madam Chair. And then in the event that they will not again appear, and we will find ways again. We will cross the bridge, Madam Chair.
Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un abogado zamboangueña, Elia Nombra como nuevo Undersecretary del Department of Migrant Workers o DMW del Massachusetts. Él es si Attorney Darlene Pajarito, que antes un fiscal del Departamento de Justicia aquí en la ciudad. Conocido el mujer abogado quien tiene el primer sex trafficking case que ella decidí en Pilipinas del año 2005 y reconoce el diferentes junta na ciudad na Manila y na otro país. Mismo si DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang malkin niya hura con Attorney Darlene Pajarito no puesto. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11,
ina 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Más se hace fácil el Social Security System o SSS con el programa del Annual Confirmation of Pensioners. Si antes sa sigun na traditional manera na akop el mga pensionaw anda na opisina para ma-inquire it invest alcanza pa 2 días para aproba con el pensión. Pero ahora sigun con el mismo portavoz del SSS Napoleon Rabanal, itiyan lang kamera el cellphone del miembro pensionado. Pronto ya lang man update maskin no pwede palibanta basta pwede lang man online na programa de AKOP enseguida con este aproba. El usual, the traditional way tang comply el mga pensioners dato is they visit the office, tan fill up el form, tan submit, chene tan email, chene tambien through a representative, chene video conferencing, no? Now el bonito na di aton annual confirmation of pensioners aura is actually tapos lang siyempre usa el mga traditional is usando LD ilang mga gadget basta chene camera, no, enabled with the camera features na and internet connection. Cause el mga pensioners as aura is just to go to our website, no need to log in. El cosa lang sila ase is man click ko na kel AKOP icon and man input LD ila SS number. El mga simple details na tapidi kanila alya. Sige lang sila instruction. Then confirm na yung comply sila. For as long as debe chene sila sige mga requirements in such a way na pwede man detect LSSS na ken el tali na tan comply is really our member. So Mga tienda na unmol na San Jose Gusu, iya entra o iya kila biktima de robo. Aquí el report di Emil Tuban. Disconocido persona entra ruba ng mga tienda Alinayubeng Comol na barangay San Jose Gusu enante aga. El personaje del Police Station 11 ya responde Alinayubeng Comol na San Jose Gusu. Después sila po de descubre ya perdea el mga cellphone y mga jewelries y magasen na mga stalls cuando ya abri sila enante aga. Na investigasyon del police, el ladrón ya entra na bentana cerca na de la puerta na atras del establecimiento y derecho este na mga tienda adentro del mall. So el entry point del ladrón kay tiene Aguero el first floor gani del Yubenco Mall, como daw kon lang le como bintana le pero na le jealousy e pon nilang sila piece of plywood na tapa. So ben kwan gayot vulnerable natural ta pwede entra kay asilang kalansina como amo kay pwede sila entra ya. So amo kay la gain of point of entry del mga ladron. Tiene aquí mga ATM machines el 1 ya prikura sila abri pero no ay pwede pursigi kay tiene kahadero adentro. El investigador ya investiga con el guardia del establecimiento si porque sila no ay pwede gole con el mga ladron ya asa entrada con el de ila area. Cuantos mga CCTV del establecimiento hindi tamang functions, el duty guardia tala ele distancia onde entral mga suspechao. El pulis habla kay un persona ya entra ruba na Yubenco base na CCTV ya pwede sila mira. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 30 mga metro de agua elya destrozada después un jeep de pasahero taman biyahe na pasunangka. Elimambangga alin na magakontador del agua na Scout Limbaga pasunangka endrantes aga. Ako resali arriba para Pueblo ese jeep. Cuando liga na kilometer 6, ya falla el preno de este. Ya perde control
iyaman overshot, iya to pa kung sa mga metro. Asigo na polis 30 mga kontador, elya destrosa kung este suseso, el mga dueño de este mga residente, ali na lugar, iabisa kung este ng mga dueño del metro, que mga residentes del lugar. El polis ta investigaya kung el insidente. Insidente de tiro na Kampong Islam tiene a persons of interest el pulis. Sabir otra vez si Emil Tuban. El pulis tiene a person of interest na insidente de tiro alina barangay Kampong Islam ayer aga. El Police Station 11 ya conduci follow-up con este caso. Ya puede conduci investigasyon kay vivo el biktima. El mismo ya puede habla si quien el persona ya tira con ele. Tiene mga grupo del mga persona ya rabia con este biktima. Por eso ya tira con él el sospechado. Con el víctima puede identificar al polis como si Mahadir Ladja Ali, 48 años, de Alina Lab Drive, Barangay Kampong Islam. Este víctima sostiene herida na su costado y él iba con este na hospital. Na investigasyon del polis, este víctima ya salina de la casa y andalina da con Suterville, Barangay San Osigusu, y manmirahan con el mga barkada y tiene sila argumento y tira con él. Kay since el victim pati el suspect, el PYD aton estaba sila na hideout on the el victim el tabi siya. So poko siya altercation, discussion. So yan threat kabar mo kel ya ginda na incident, shooting incident. El motivo de este incidente tiene que hacer el droga prohibido. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula ta continua experiencial epekto del easterlies pero tiene asigun mal tiempo ta atraka aki parte na Zamboanga Peninsula que posible leva el isolated rains. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Nadiato notisya este día ta habla el Zamboanga City Electric Cooperative que posible hasta mañana día del viernes lang el sufrimiento del mga Zamboangueños donde di ilang mga barangay apektado ng rotational brownout kitaase por causa ng transformer ya kidamalo sa sacrificial loss de mas mga member consumers con el caliente tiempo y tormento dormir de noche por causa del kuryente sa dali na autofeeder kanya tarda también niya perde el supply de kuryente. Alina Putik Station at L10 MVA Power Transformer estaba na La Paz, Yarigaya. Hinante sa aga. Iaura tapo na sila na lugar donde al antes 20 MVA. Kaya kinamalo. Si Atty. Romel Agan, tarinti gracias con ayuda ya dali al alcalde Kimmer Olaso para lang para transporta con este transformer para na Putik. Este 10 MVA transformer ya para dali kuryente. El puede dali kuryente na Tetuan, Northside, Zamben Feeder, mientras el nuevo Culian substation entrantes a las 6 del aga, yaman switch on ya. Ya pone bajo na soaking por 24 horas. Si mañana después del 24 horas no hay problema, enfrenta el nuevo transformer. Dayon el puede man energize y man supply kuryente na Mercedes Feeder, mientras el Biraya na normal el supply de kuryente na Culianan y cercanong barangay. Ya permite también asigun el National Grid Corporation of the Philippines o NGCP el Samselco que opera el mismo 20 MVA transformer na Culianan. Admiti el Samselco que cosa ya sucede ta sirbi como leksyon kanila que debe kurihi y hindi mas debe repeat pa. Mucho kenta sakripisya partikular aquellos mga persona tiene problema na salud y necesita el kuryente. Ta entende el Samselco con el reclamo, el trabajo del gente na social media, pero el cosa di la prioridad aura amo el precura sa bira normal, el supply de kuryente. Para con el mga bien afectado residentes del Distrito 2.
Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na kwando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 26, 2026. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.